14 जून 2023। द बलोच सर्कल के तमाम सुनने वालों को हानी बलूच का सलाम। मच में सियाहती मुकाम से 3 अफराद की लाशें बरामद, जबकि कोयटा कमरानी रोड से 1 लाश बरामद। FR बन्नू और वजीरिस्तान समेत दीगर हमलों की जिम्मेदारी TTP ने कबूल कर ली है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी एजेंसियों के आलाकार पर हमले की जिम्मेदारी SPA ने कबूल की। बारखान में मोटरसाइकिल बारूदी सुरंग से टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहक। दुक्की कोयला कान में जहरीली गैस भर जाने से 2 कारकुन फंस गए। खुजदार नौजवान के अगवा के खिलाफ कोयटा कराची शाहराह गुज़श्ता 12 घंटे से ब्लॉक। पार्टी के सीनियर रुकन सखी सावड़ की बाजियाबी के लिए लसबेला प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। समंदरी तूफान हाइपरजाई के असरात उरवाड़ा में समंदर बभर गया, आबादी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। शहीद नज़ीर मरी की याद में रेफरेंस मुनक्कद किया जाएगा। NDP CTD जाली मुकाबले, एक और लाश की शनाख्त 2 साल बाद हो गई। जबरी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम भूख हड़ताली कैंप को 5075 दिन मुकम्मल हो गए। बलूचिस्तान हुकूमत बजट में मुलाजिमीन की तनख्वाह में 35% इजाफा करे। एबका। ये है हमारी आज की नशिस्त के अहम मौज़ूआत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद खरासानी ने जारी मुख्तलिफ बयानात में कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कल रात तकरीबन 11:30 बजे वलायत बन्नू की वलसवाली तहसील जानी खेल के इलाके सरा दरगाह में एक फ़ौजी पोस्ट पर लेज़र गन और रॉकेटों से हमला किया, जिसमें माली और जानी नुकसान का कवी इम्कान है। इस कार्रवाई में एक सिक्योरिटी कैमरा को भी निशाना बनाया गया है। TTP तर्जुमान ने जनूबी वजीरिस्तान में घात लगाकर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज़ सुबह तकरीबन 7 बजे वलायत DI खान जनूबी वजीरिस्तान की वलसवाली तहसील लद्दा के इलाके कंगराम शहूर रोड पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथियों ने 2 फ़ौजी गाड़ियों पर कमीन मारी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़ौजी एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक 10 जून को सुबह वलायत मर्दान सिटी मर्दान थाना साड़ो शाह में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें एक एहलकार इमरान शदीद ज़ख्मी हो गया। दूसरी जानिब फ़ौज ने दावा किया है कि फ़ौज CTD और पुलिस के तहसील दारबन में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान तहरीक तालिबान गंडापुर ग्रुप का रुकन इरफान गुड लंगड़ा हलाक हो गया है, ताहम आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है। आपको इल्म है, फ़ौज और इसका बगल बच्चा CTD जाली मुकाबलों में अक्सर लापता और ज़ेर हिरासत अफराद को कत्ल करके बाद अज़ां अपने पालतू मीडिया के ज़रिए खबर उड़ा देते हैं कि फ़लाँ शख्स मुकाबले में मारा गया। सिंध से सिंधु देश पीपल्स आर्मी के तर्जुमान सौरा सिंधी ने मीडिया में बयान जारी करते हुए, हमारी तंजीम ने आज सुबह गुटकी के करीब मीरपुर माथिलो के मुकाम पर आबादकार और पाकिस्तानी एजेंसियों के सहूलतकार सहाफ़ी मुश्ताक पठान पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। तर्जुमान के मुताबिक मुश्ताक पठान गुटकी में आबादकारी और एजेंसियों की सहूलतकारी करने में मुलव्वस रहा है और SPA सिंध में पंजाबी पठानों समेत तमाम आबादकारों को ख़बरदार करती है कि तमाम गैर सिंधी सिंध छोड़कर निकल जाएं। बलूचिस्तान के इलाके मच के करीब सियाहती मुकाम से 3 अफराद की गोलियों से छलनी लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें 2 की शनाख्त कर ली गई है। एदी ज़राए ने बताया, बलूचिस्तान के पहाड़ी शहर बोलान के इलाके मच के करीब सियाहती मुकाम काबोई से 3 अफराद की गोलियों से छलनी लाशें मिली हैं। लाशों में 2 की शनाख्त इनकी जेबों से मिलने वाले शनाख्ती कार्डों से की गई, जिनमें अब्दुल समद वल्द हासिल खान सकना खालिकाबाद मंगूचर कल्लात और मुख्तियार जान वल्द सैयद बहराम खान सकना खालिकाबाद मंगूचर कल्लात शामिल हैं, जबकि दीगर एक की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। लाशों की तस्वीर में देखा जा सकता है कि इनमें 2 मुसल्लह अफराद शामिल हैं, ताहम आखिरी इतलात तक इनके कत्ल के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सकी।
جبکہ کوئٹہ کیچی بیگ کمرانی روڈ کے قریب سے ایک نامعلوم شخص کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد، جسے شناخت کے لیے سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ضروری کارروائی کے بعد شناخت کے لیے ہسپتال مردہ خانے میں رکھ دی گئی ہے۔ بارکھان میں نامعلوم افراد کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق بارکھان کے ہن ندی کے قریب کچی سڑک پر بچھائی گئی بارودی سرنگ کی زد میں آ کر 2 افراد جو موٹر سائیکل پر سوار تھے دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ جان بحق ہونے والوں کی شناخت مدو خان کمالانی شاہیچہ اور سلیمان ٹنگیانی کے نام سے کی گئی۔ دھماکہ صبح 9 بجے ہوا اور لاشیں واردات پر پڑی رہیں، لیکن کوئی ایمبولینس یا سرکاری گاڑی دستیاب نہیں ہوئی۔ لاشوں کو پرائیویٹ گاڑی میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بلوچستان ضلع دکی گزشتہ روز دکی میں معراج ایریا میں واقع کوئلہ کان میں زہریلی گیس بھرنے سے 2 کارکن احمد اور عبید اللہ کان کے اندر پھنس گئے۔ مائنز لیبر فیڈریشن کے ضلعی جنرل سیکرٹری موجید شاہ کے مطابق پھنسے ہوئے کارکنوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جانے والے 6 کارکن زہریلی گیس کی وجہ سے دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے والے کارکن سول ہسپتال دکی منتقل کر دیے گئے۔ متاثرہ کان میں 2 کارکن شام 6 بجے سے تاحال 5 گھنٹے گزرنے کے باوجود پھنسے ہوئے ہیں۔ پھنسے ہوئے کارکن 2000 فٹ کی گہرائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کان میں 500 فٹ کے بعد زہریلی گیس موجود ہے۔ زہریلی گیس کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خوزدار میں نوجوان کے اغوا کے خلاف کوئٹہ کراچی RCD روڈ گزشتہ 10 گھنٹے سے بلاک۔ ذرائع کے مطابق اغوا کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا، جس کے باعث سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں میں قطاریں لگ گئیں۔ 12 گھنٹے سے ٹریفک کی بندش کے باعث مسافر، جن میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے، شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ روڈ بلاک کرنے والوں کا مطالبہ ہے اغوا کیے گئے نوجوان کی رہائی اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ فرنٹ کی جانب سے میڈیا پر جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے سینئر رکن سخی ساوڑ کی جبراً گمشدگی کے خلاف اور بازیابی کے لیے 16 جون بروز جمعہ پریس کلب لسبیلا ہب شام 4 بجے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ جاری اعلامیہ میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے بھرپور شرکت کی درخواست کی گئی ہے تاکہ سخی ساوڑ کی بحفاظت بازیابی ممکن ہو سکے۔ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کوئٹہ زون نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا، شہید ماسٹر نذیر مری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 19 جون کو شال میں ریفرنس منعقد کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ وہ نواب مری کے قریبی ساتھی تھے اور پیشے کے لحاظ سے استاد تھے، جنہوں نے 30 سال طلباء کی رہنمائی کی اور اسی راہ میں قربان ہوئے۔ وہ آخری وقت تک گورنمنٹ ہائی اسکول کلی شیخ خان کے سیکنڈ ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اعلامیہ میں مزید کہا کہ بلوچ معاشرے میں استاد کو بلند و بالا مقام حاصل ہے، جن کی محنت اور کاوشوں سے بلوچ طلباء تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں، مگر جس طرح بلوچستان کو قانونی طرز پر چلایا جا رہا ہے، بلوچستان کی معدنیات کو لوٹا جا رہا ہے، بلوچ زبان اور ثقافت کو مسخ کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح بلوچ طلباء، سیاسی کارکنان، ادیب، شاعر اور اساتذہ کرام کا بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ انہی اساتذہ میں شہید نذیر مری کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے 30 سال طلباء کی رہنمائی کی۔ انہیں کئی بار حبس بیجا میں رکھا گیا۔ 19 جون 2013 کو ماسٹر نذیر مری جب ڈیوٹی کے لیے اسکول کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ہی نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا، جن کے جسد خاکی کو شیخ خان کے قبرستان میں آسودہ خاک کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی شال زون ان مستقل مزاج، قوم پرستانہ سوچ اور تعلیم دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ 2 سال قبل کوئٹہ سول اسپتال میں لائی گئی ایک اور لاش کی شناخت ان کے لواحقین نے کی ہے۔
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुबैना तौर पर मुकाबले में 3 अफराद को हलाक करने का दावा किया था, जिनमें से आज 2 की शिनाख्त पहले से ज़ेर हिरासत जबरी लापता अफराद के तौर पर हो गई है। अब्दुल कय्यूम ज़हरी वल्द ज़हरी खान के लवाहिकीन के मुताबिक उन्हें आज बज़रिया मीडिया इत्तला मिली कि अब्दुल कय्यूम की लाश लावारिस करार देने के बाद दफना दिया गया था। लवाहिकीन ने कहा, अब्दुल कय्यूम को नवंबर 2020 को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके हब चौकी से हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया था। इससे कबल आज ही एक और लाश की शिनाख्त जनवरी 2021 में खुजदार के इलाके ज़हरी से जबरी लापता नासिर जान कमरानी के नाम से हुई, जिसकी कब्र कुशाई के बाद लाश आबाई इलाके मुंतकिल करके लवाहिकीन के हवाले किया गया। वाज़ेह रहे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 30 अगस्त 2021 को DC खुजदार और DC आवारान समेत दीगर हुक्काम को एक लेटर अरसाल किया था, जिसमें बताया गया था कि नासिर फारूक वल्द गुलाम फारूक सकना मोहल्ला सादिकाबाद ज़हरी, गुलाम जान वल्द बारान सकना हाई बाईपास कोयटा, अब्दुल कय्यूम वल्द ज़हरी खान सकना ज़हरी खुजदार, कमाल खान वल्द बाहोट सकना चुकी आवारान एक मुकाबले में मारे गए हैं। CTD के मुताबिक मुकाबले में मारे जाने वाले मज़कूरा अफराद को लावारिस करार देकर ऐदी के ज़रिए तदफीन की गई है। ताहम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इस मुबैना मुकाबले के हवाले से तफसीलात नहीं मिल सकी हैं। दूसरी जानिब मज़कूरा अफराद के लवाहिकीन 2 सालों से लाशों के हवालों से लाइल्म थे। हुकाम की जानिब से लवाहिकीन को इस तरह की कोई इत्तला बरवक्त नहीं दी गई। दश्त 13 मील में सैकड़ों लाशों को तदफीन किया गया है। ताहम बलोच सियासी और समाजी हल्के माजी में दावा करते रहे हैं कि मज़कूरा लाशों में अक्सरियत जबरी तौर पर लापता अफराद की है, जिनमें से कई लाशें मस्क शुदा हालत में हस्पताल लाई जाती हैं। मज़कूरा हल्कों का कहना है कि दूसरी जानिब हुक्काम लाशों की शिनाख्त के लिए DNA समेत दीगर तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करके लाशों को लावारिस करार देते हैं। बलोच जबरी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम भूख हड़ताली कैंप को 5075 दिन मुकम्मल हो गए। कैंप में इजहार यकजहती करने वालों में BSO पिजार नोशकी के सैयद हक नवाज शाह, कदीर बलोच, मुश्ताक बलोच और दीगर ने कैंप आकर इजहार यकजहती की। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के सदर दाद मोहम्मद बलोच ने कहा है कि सूबाई हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान करे, बसूरत दीगर ऐप का सख्त एहतजाज पर मजबूर होगी। 15 जून को अपने मुतालबात के हक़ में बलूचिस्तान भर के प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। दाद मोहम्मद बलोच ने कहा कि 8 और 9 जून को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने मुल्क भर के मुलाजमीन समेत एपका के हज़ारों मेंबरान ने 2 दिन तक भरपूर एहतजाज किया। इस एहतजाज की बदौलत वफाकी हुकूमत ने मजबूर होकर ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने का ऐलान किया। इसी तरह दीगर सूबे भी वफाकी हुकूमत की तर्ज पर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान हुकूमत भी अपने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी हुकूमत की तर्ज पर 35 से 30% इजाफा करेगी। 2021 में मुलाजमीन के एहतजाज की बदौलत DRA 25% और साल 2022 में DRA 15% की मद में मुल्क भर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान के तमाम मुलाजमीन तंजीमों के एहतजाज के बावजूद DRA की मद में 10% ताहाल बकाया जात है, जो ताहाल अदा नहीं किए गए। अगर सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के बरक्स तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया तो फिर एपका बलूचिस्तान तमाम मुलाजमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। इस सिलसिले में 15 जून को एपका बलूचिस्तान के ज़ेरे तमाम बलूचिस्तान भर में प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और कोयटा में एपका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सब्ज़ार से एक रैली निकाली जाएगी।
جو مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی GPO چوک پہنچے گی، جہاں مظاہرہ کیا جائے گا اور ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے پرامن احتجاج کریں گی۔ اب آخر میں موسم کا حال۔ ارماڑہ میں سمندری طوفان ہائپر جائے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ساحل پر تیز ہوائیں اور سمندر میں شدید طغیانی کے باعث آج پھر سمندر بکھر گیا۔ سڑکیں، دکانیں، فش کمپنیاں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل PDMA کی ہدایت پر محکمہ فشریز اور ارماڑہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاہزیب صادق اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر الہی رات بلوچ اور نیو انجمن ماہی گیران ارماڑہ کی کوششوں سے پاکستان نیوی کے تعاون سے مقامی ماہی گیروں کی بڑی کشتیوں کو پاک نیوی کے بیس میں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، جس پر مقامی ماہی گیروں نے کمانڈر جنان نیول حماد احمد قریشی SIM کا شکریہ ادا کیا اور اس مشکل گھڑی میں مقامی ماہی گیروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کی بروقت اقدامات اور کوششوں کو سراہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دا بلوچ سرکل کا آج کا بلیٹن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔